फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर इस वक्त ईरान पहुंच चुके हैं। हंगामी दौरे पर बड़ी इंपॉर्टेंट मुलाकातें शेड्यूल्ड हैं और ईरान अमेरिका जंग में बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू आने वाला है। सिर्फ यही नहीं बल्कि नाज़रीन इसराइल की जानिब से 5 शराइत रखी गई हैं। इसराइली चैनल 12 की एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें शाम के ऊपर हमला बंद करने के लिए उन्होंने कहा कि हमारी इन 5 शराइत को तस्लीम किया जाएगा तो फिर उसी के बाद हमले बंद किए जाएंगे। नाज़रीन अब वो 5 शराइत जो रखी गई हैं वो क्या शाम के अंदर मौजूद गवर्नमेंट के लिए रखी गई हैं या फिर वो इनडायरेक्टली तुर्किया के लिए रखी गई हैं, इस पर आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। और फिर इसके साथ साथ ईरान के ऊपर सख्त किस्म की सैंक्शंस आज से लगाने का फैसला किया गया है अमेरिका की जानिब से। नाज़रीन एक जानिब ये तमाम तर सूरत हाल, दूसरी जानिब मशरिक़ वस्ता के अंदर इसराइल और तुर्किया का महाज जो हमें लगता हुआ दिखाई दे रहा है, उस पर एक अमेरिकी इंटेलिजेंस अफसर का एक तहलका खेज बयान सामने आया और वो ये कहते हैं कि इजराइल बचेगा नहीं क्योंकि इस मर्तबा उनका सामना होने वाला है एक सिविलाइज्ड आर्मी से, एक ऐसी ऑर्गेनाइज्ड आर्मी जो कि बहुत बड़ी है, जो कि जदीद तरीन हथियारों से लेस है और जिनकी टेक्नोलॉजी की पूरी दुनिया तारीफ करता है। मजीद उस इंटेलिजेंस ऑफिसर ने क्या कहा वो भी आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे। आप सब पर सलामती हो, अनफोल्ड पाकिस्तान में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन सबसे पहले बात करते हैं फील्ड मार्शल और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर का। हंगामी दौरा ईरान का होता है। ईरान अमेरिका जंग को जो है वो बंद करने के लिए, ईरान अमेरिका जंग में एक सालसी का किरदार अदा करने के लिए, इसको रोकने के लिए और जो इससे पूरे खित्ते को नुकसान पहुंच रहा है उस नुकसान से बचने के लिए पाकिस्तान की कोशिशें वाकई काबिल तारीफ है। और न सिर्फ ये काबिल तारीफ है बल्कि पूरी दुनिया भी इसकी गवाह बन चुकी है जो पाकिस्तान ने रोल प्ले किया है ईरान अमेरिका की जंग में। अब नाज़रीन हंगामी दौरे पर ये जो विजिट हम देख रहे हैं इसमें वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर के हमरा मौजूद हैं और उनकी जो मुलाकात हुई है अभी एज ऑफ नाउ ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमिनी से मुलाकात हुई है। और इसके साथ साथ नाज़रीन अब अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान जो है वो कोशिशें कर रहा है और इसी सिलसिले में पाकिस्तान का ये डेलीगेशन, पाकिस्तानी फील्ड मार्शल और वज़ीर दाखिला ये तेहरान पहुँचे हैं, ईरान पहुँचे हैं। तो अब नाज़रीन कुछ इंपॉर्टेंट मज़ीद मुलाकातें होंगी, जैसे उस हवाले से कोई मज़ीद डेवलपमेंट आती है आपकी खिदमत में हासिल होंगे। लेकिन नाज़रीन इससे बढ़कर आपको ये भी पता चले कि आज ईरान के हवाले से एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया गया यूएस की जानिब से। अमेरिका ने क्या किया है, अमेरिकी वज़ीर ख़ज़ाना ये कहते हैं कि आज से ईरान के ख़िलाफ़ फैसला कुन इक़्तिसादी कार्रवाई का आगाज़ कर रहे हैं। फाइनेंशियल एसेट्स के ऊपर उनकी और दीगर उनकी माशी सैंक्शंस उन पर जो है वो बड़े पैमाने पर लगाई जा रही हैं और इसका डिसीजन आज हो चुका है। नाज़रीन इस तमाम तर सूरत हाल में अगर देखें अमेरिका को क्या फ़ायदा हो रहा है, अमेरिका को एक्चुअली नुकसान हो रहा है। अमेरिका को ये नुकसान हो रहा है कि खलीजी ममालिक के अंदर जो उनके अड्डे हैं अब वो रिस्क पर हैं और इस जंग के बाद क्या अमेरिका उन अड्डों के ऊपर वाकई अपनी पोजीशन को उस तरीके से बरकरार रख पाता है या फिर नहीं रख पाता, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको इस वक्त उठाया जा रहा है। और इसी हवाले से बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट सामने आती है और वो ये कहते हैं कि 6 माह की जंग ने मशरिक़ वस्ता में मौजूद अमरीकी फ़ौजी अड्डों के मुस्तकबिल पर एक सवालिया निशान लगा दिया है। और वो सवालिया निशान बनता भी है कि जो अपने एसेट्स की हिफाजत नहीं कर सके वो उन खलीजी ममालिक की हिफाजत क्या करेंगे। फिर नाज़रीन एक और अमरीकी इंटेलिजेंस ऑफिसर हैं, साबिक अमरीकी इंटेलिजेंस ऑफिसर स्कॉट रिटर, उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान बड़े इंपॉर्टेंट इंकशाफात किए। वो इंकशाफात क्या थे? वो इंकशाफात ये हैं कि इस वक्त जो इसराइल और तुर्किया का हमें मशरिक़ वस्ता के अंदर एक महाज लगता हुआ दिखाई दे रहा है, जो हमें कन्फ्रंटेशन की इस वक्त इतलात मौसूल हो रही है और मुमकिन तौर पर एक ऐसा एनवायरनमेंट बनता हुआ दिखाई दे रहा है जिसमें तुर्किया और इसराइल एक दूसरे के आमने सामने आ सकते हैं। उस हवाले से उन्होंने एक तज्ज़िया दिया और बड़ा सख्त किस्म का तज्ज़िया दिया। वो ये कहते हैं कि इसराइल को रुए ज़मीन से मिटा दिया जाएगा अगर वो तुर्किया के ख़िलाफ़ मैदान जंग में उतरी। उन्होंने कहा कि अगर इसराइल का मुकाबला किसी असली फ़ौज से हो गया, वाकई में किसी असली फ़ौज से हो गया, तो ये इसराइल के ताबूत में
آخری کیل کی مانند ثابت ہوگا، کیونکہ آج سے پہلے انہوں نے کسی آرگنائزڈ اور ایک ایسی تگڑی فوج سے کبھی بھی مقابلہ نہیں کیا، تو اگر ان کا مقابلہ ہو گیا تو پھر اس کے بعد وہ بچنے والے نہیں ہیں۔ وہ لوگ اسپیشلی جو کہ شہید ہونے کے لیے لڑتے ہیں، وہ لوگ جن کو موت کا کوئی خوف نہیں ہے، جن کے لیے موت سب سے بڑا ایک تمغہ ہے، ان کے خلاف جب محاذ ایک لگے گا تو پھر اسرائیل واقعی میں دیکھے گا کہ وہ بالکل بھی بچنے والے نہیں ہیں۔ تو یہ امریکی انٹیلیجنس آفیسر کی جانب سے بھی بیان دے دیا گیا۔ ناظرین، پھر آتے ہیں سب سے بڑی خبر، امپورٹنٹ خبر، کہ اسرائیل نے شام پر حملے روکنے کے لیے کچھ شرائط پیش کی ہیں۔ وہ شرائط کیا ہیں؟ اسرائیلی چینل 12 کی ایک رپورٹ ہے، 5 شرائط ابھی ایز آف ناؤ کہا جا رہا ہے کہ وہ رکھی گئی ہیں۔ سب سے پہلے شام میں اسرائیل کے لیے خطرہ بننے والی کسی بھی جو ترک موجودگی ہے اس کی اجازت نہیں دی جائے گی، مطلب ترکیہ کی افواج وہ وہاں پر اپنی پریزنس جو بڑھا رہی ہے وہ نہیں بڑھائے گی، وہ واپس جائے گی۔ پھر اس کے بعد کہا جاتا ہے گولان کی پہاڑیوں کو غیر مسلح کیا جائے گا، وہ جتنا بھی ایریا ہے آس پاس اس کو غیر مسلح کیا جائے گا۔ شامی فوج کو اسٹریٹجک ہتھیار رکھنے سے روکا جائے گا۔ پھر کہا جاتا ہے دروز کمیونٹی کی حفاظت یقینی بنائی جائے گی۔ دروز کمیونٹی ان کے ساتھ ٹائز ہیں، الائز ہیں، اور پھر بہت سے جو اسرائیلی فوجی ہیں وہ دروز قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں۔ شام سے انخلاء صرف سیاسی فائدے کے بدلے میں ہوگا۔ ناظرین، ان پوائنٹس کو اگر دیکھا جائے، سب سے پہلے تو یہ کہا جا رہا ہے کہ شام کے اندر جو اسلحے کا اس وقت ڈپلائمنٹ کی جا رہی ہے، ملٹری ڈپلائمنٹ کی جا رہی ہے، وہ ایکچولی اسرائیل کے لیے خطرہ ہے۔ تو ترکیہ کا اسلحہ وہاں پر نہیں پہنچنا چاہیے، ان کے پاس وہ اسلحہ نہیں ہونا چاہیے، یہ ایکچولی کہا جا رہا ہے۔ پھر سیاسی فائدے کی جو بات کی جا رہی ہے کہ سیاسی فائدے کے بدلے میں ہم صرف شام سے واپس نکلیں گے۔ سیاسی فائدہ اسرائیل ایکچولی چاہتا کیا ہے شام سے؟ شام کی جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ اسرائیل کے ساتھ ان کے مفادات کو دیکھتے ہوئے ایک سیٹ اپ لگائیں اور شام کو ان کے زیر اثر اور انہی کے کنٹرول میں رکھے اور انہی کے کہنے پر چلائے، مطلب انڈائریکٹلی ایک ایلائے بن جائے کس کا؟ اسرائیل کا۔ تو پھر اس صورت میں ہم وہاں سے نکلیں گے، مطلب شام کو اپنے ساتھ مسخ کرنے کی، ضم کرنے کی ایکچولی بات کر رہے ہیں کہ شام کی موجودہ گورنمنٹ کو، لوگوں کو مسخ کر دیا جائے، ختم کر دیا جائے اور یہ ہمارے ساتھ مل جائے۔ پھر اس کے بعد ناظرین جو بات کی جا رہی ہے کہ ترکیہ کی افواج وہاں سے بالکل چلی جائے، ترکیہ کی افواج وہاں سے نکل جائے، تو یہ ایکچولی ناظرین اسرائیلی پرائم منسٹر آفس کی جانب سے جو ایک بیان بھی سامنے آیا تھا کہ یہ 200 مائل سے کم ڈسٹنس پر اس وقت ترکیہ کے فائٹر جیٹس، ان کی فورسز موجود ہیں۔ اسرائیل کے ٹاؤنز، اسرائیل کے سٹیز، ان سے اگر ڈسٹنس دیکھا جائے تو 200 مائل سے بھی کم رہ گیا، اینڈ دیٹ از ایکچولی الارمنگ فار اسرائیل۔ اور اسی لیے انہوں نے کہا کہ ہم کبھی بھی یہ نہیں ہونے دے سکتے کیونکہ یہ ہماری سیکیورٹی کے لیے خطرہ ہے۔ تو اب بات واضح طور پر سامنے آ چکی ہے، ترکیہ نے اپنی ملٹری پریزنس بھی بڑھائی ہے، ملٹری ڈپلائمنٹ بھی کی جاری ہے اور ایک واضح پیغام دے دیا گیا ہے کہ ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ تو لیٹس سی واٹ ہیپنز ان دا فیوچر۔ ناظرین، آپ کیا سوچتے ہیں اس حوالے سے؟ کامنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔